नमो नमः मंत्रणे वाणिजाय कक्षानां पतये नमो नमः भुवन्तये वारिवस्कृतायुषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय वृन्दयते भक्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय व्याधिन व्याधिनीनां पतये नमो नमः कुकुबाजनिषङ्गिने स्थेनानां पतये नमो नमो विषङ्गिनेषु जनिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो परिचराजारण्यानां पतये नमो नमः सृगाभिभ्याजिगागुं सद्भ्यो मुष्टतां पतये नमो नमो सुभद्भ्यो नक्कञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णेषणे गिरिचराय कुलञ्चानां पतये नमो नमः युषुमद्भ्यो तन्वाभिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रदानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यश्च वो नमो नमो सद्भ्यो विद्युद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविधन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुम्मतेभ्यश्च वो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्वाक्कुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः कर्तृभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च